Okay, maayong pagtan-aw diri sa ato ang video sa ato ang inadlaw o matag-adlaw natong paghimo og content diri sa ato ang panagkuyog sa ato ang kinaiya batasan nato sa pagtuon sa pulong sa Dios. O bisan pagi ubuta pero dayon ta nga mohimo og commitment ngadto sa Ginoo labi na sa ato ang pag-broadcast, paghatag o kanang mga mensahe nga mugbo lang para ma-absorb ang ato ang pangunahuna ngadto na sa mga espirituhanon nga butang. Atong isgutan karon mga higala, mga ka-Facebook, mga ka-followers, ang pagtulun-an sa Biblia. Kay usahay daghan kaayo nga mga tao karon nga nagtuo sila nga inig kamatay sa tao doon na pay tsansang mabalhin ang iyang kalag. Mao nga daghang kay mga tao karon pagkakaron dili sila mutuo nga maluwas ang tao buhi pa. Ang ilang gituohan mao nga mamatay usa ang tao usa mahibalo nga makahilangit. Muna nga kasagaran ang mga tao inig kamatay na, miingon na yun ay sayo in paradise. Pero katong mga tao nga, pero katong tawhana sa buhi pa to, dili to siya mutuo kung mahilangit ba ang tao buhi. Ilang hulaton nga mamatay sila o sa ideklarar sa ilahang mga leader sa ilahang kapunungan o relihiyon nga mahilangit na ang kalag. Pero atong hisgutan mga higala ang gitudlo sa Biblia. Kaya ang Biblia mauman ang foundation sa tinuod nga pagtulun-an nga gitudlo sa Ginoo, pinasikad sa mga gipasulat niya nga mga libro sa iyahang mga apostoles. O mismo si Kristo nanudlo sa iyang panahon, sukwahi man o supak man sa mga pagtulun-an karon sa mga tao. Muna nga ang tao karon buhi pa di gyud mo tuo nga ang tao maluwas. Mao nga inig kamatay na o sa dayon mingon siya see you in paradise. Pero unsa man gyud ang tinuod nga gisgutan sa Biblia mahitungod sa mga patay nga sa buhi pa wala makabaton sa kaluwasan. Ang Biblia nagasulti diha sa Lucas Kapitulo 16 nga ang tao nga namatay nga sa buhi pa wala makaangkon og tinuod nga relasyon. Wala makakaton sa pagtugyan sa iyang kinabuhi, pagsalig ngadto sa manluluwas nga mao si Kristo. Ang atong makita diri nga miadto siya pagkamatay niya didto sa Hades. Dito sa Hades. Unsa kining Hades? Unsa kini ka lugar nga puno sa kalayo. Ang Bible nagasulti dinhi sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 22 paingon sa 24. Ingon dinhi ang Bible, si Kristo mismo ang namulong niini didto ni gawas sa ngabil ni Kristo. Gi-record ni Matthew gi-record ni Lucas para mabasa nato, pero si Kristo mismo ang nagsulti niini. Ingon ang Bible nga, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angel into the Abraham bosom. Kining Abraham bosom mao ni ang lugar kaniadto nga adtuan sa mga tao nga naluwas panahon sa Old Testament, panahon sa tanan nga sa karaang panahon. Og sige tawag kini og paradise. Ang kini nga paradise naa ni siya diha sa sa ilalom sa yuta. Kung karon ang Hades naa sa beneath on earth, sa ibabaw nga lugar ana mo nang gitawag og paradise kaniadto. Kay ang tanan nga nangamatay sa panahon sa karaang tugon wa man sila miadto sa langit, kundi dito man sila sa gitawag Abraham bosom. Kining Abraham bosom mo ni ang tapukanan sa mga kalag sa mga tao nangaluwas sa karaang tugon. Especially ni Abraham, luwas man si Abraham, so dito siya gibutang sa Abraham bosom.
katanang mga hero of faith diya sa Hebrews chapter 9, nangamatay sila, wala sila midiritso paingon sa langit. Ang nahitabo, naa sila aning lugar nga gitawag og Abraham Bosom. Nga mao ni siya ang ibabaw o elevated nga lugar sa impyerno. Ang ubos, Hades, puro kalayo, ug ang ibabaw ni ini nga lugar gitawag tuog Abraham Bosom. Makita nato dinhi ang sitwasyon o kahimtang nila. Hulagway diri sa verse number 23. And he lift up his eyes being torment and see up Abraham afar off and the Lazarus in his bosom. Sa ato pa si Abraham naa sila sa ibabaw unya kining rich man nga na impyerno Hades naa sila sa ubos nga area nga katong lugara puno sa kalayo. Puno sa kalayo, guys. Mo ni ang kahimtang sa mga tao nga mamatay nga wala naluwas karon. Mo bitaw nang ingon ang 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of salvation. Kay ang kaluwasan manggod, guys, karon manggod nga buhi ka. Karon manggod nga buhi ka. Karon nga buhi ka, pwede kang maluwas. Pero dili na ka maluwas kung mamatay na ka. Kunya wa ka maluwas sa buhi pa. Kay ang kamatayon dili maguna mo ay adlaw sa kaluwasan. Ang kamatayon mao kana ang pagdawat sa imuhang gituohan sa buhi pa ka. Kung wa ka nakaangkon sa kaluwasan, wa ka nagtuog kaluwasan buhi pa ka, so ini kamatay nimo, impyerno ka. Pero kung nagtuo ka nga si Kristo namatay sa imong dapit, midawat ka diha, ini kamatay nimo. Mo ang panahon nga madawat nimo ang kaluwasan, mao nang panahon nga mahiadto ka sa langit. So ang tanang mga apostoles nahilangit sila. O sa buhi pa sila, nagtudlo sila nga ang kaluwasan karon gyud nga buhi sila. Muna nga sa diha nga si Kristo miuli sa langit, gipalakaw niya ang 11 disciples o gisugo niya nga magwali sa kaluwasan. Muna ang Matthew 28:16 to 20, isgot ka na diha sa komisyon ni Kristo sa iyang mga tinun-an nga ipawali ang maayong balita, ug ang maayong balita giklaro ka ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:1 and 4, naggisgot ka na sa gibuhat ni Kristo sa cross nga maoy makaluwas sa tanan nga mutuo niini. So kung dili ka mutuo niini, pakyas ka, wala na ay tsansang maluwas ka, ini kamatay nimo. Muna nga sa buhi pagkakinanglan, makakaton ka, matudloan nimo imong utok ug ang imong kasing-kasing sa pagtuo sa kaluwasan nga pinaagi ni Jesus Christ. Kay musugot sa dili mga matay man ta, no? Unya, ingon din niya ang Bible sa verse number 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip his finger in water, and I cool my tongue, for I am tormented in this flame. Nag-antos siya. So, kining lugara nga gitawag natong Hades sa Griego, sa Hebrew gitawag siya og Sheol, lugar kanis mga taong wala maluwas sa buhi pa ka. Unya, ingon ang Bible nga kining mga kalag diri sa mga tao habwaon ni sa Ginoo, unya iyaning ilabay sa lake of fire. So mo na ang lake of fire karon, guys, wala pa na siya karon. Ang lake of fire wala pa na siya karon, pero one day mo na ang final destiny sa mga kalag sa mga tao nga naa karon sa Hades. Ingon ang Bible, guys, akong basahon ng Bible sa Revelation 20 verse number 14. Ingon siya, and death and hell, Hades man na, were cast into the lake of fire. Ingon din sa 13, ingon siya nga, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to his work. 14, and death and hell will cast into the lake of fire. Asa gibutang ang hell? Ang Hades gilabay sa lake of fire. Parehas ani nasa akong likod. So sa maning Hades, ako ani prisuhan sa mga kalag sa mga tao nga wala maluwas. Apil ang kalag to gilabay na into the lake of fire. Asa paingon sa lake of fire. Nya ang lake of fire that is final destiny sa mga wala maluwas. Ingon siya, and whosoever was not found the written in the book of life was cast into the lake of fire. Buti pasabot, kinahanglan di ay nga sa di pa ka mamatay ang imong ngalan na lista dito sa book of life. Kay kung dili na malista o niya mamatay ka
di na ikapangutana asa ka ibutang sa Ginoo, adto ka ibutang sa Hades. Mao nga niining takna sa kahaponon, wala ti ka hadluka, wala ti ka lisanga, pero gisulti nako nga ang kaluwasan karon gyud nga buhi pa ka. Unya dawaton nimo si Kristo nga imo maluluwas. Nya mamatay manggihapon ka physically, pero ini kamatay nimo moadto sa langit ang imong kalag. Munay tinuod nga istorya. Kanang istorya sa uban diha nga unya ra ini kamatay mingon dayog sayo in paradise. Naidaghan nakita nakong namang matay diha mga tao buhi pa dili gyud mutuo sa kaluwasan. Unya pagka namatay na mingon dayon nga sayo in paradise. Na paradise lang sa buhi pa to, di man to mutuo nga maluwas buhi pa. Yung pagkamatay na naluwas na noon, muna mga kaigalaan, mga ka-Facebook nga, mga ka-followers nga, usa kadako kay nang binuang sa yawa. Mintras karon buhi pa ka, imanso og dawata ang kaluwasan. Kay mao nay gitudlo sa Biblia, no? Na karon ang kaluwasan karon o ang Biblia nagasulti, now is the day of salvation. 2 Corinthians 6 verse 2. Today is the day of salvation. Puti pasabot, kinahanglan ka maluwas buhi pa ka. Kay kung mamatay ka, moadto ka sa langit. Mo na ingon si Paul nga, for to me to live is Christ and to die is gain. Ingon si absent from the body, present with the Lord. 2 Corinthians 5 verse number 1 and 8. Absent from the body, present with the Lord. Kini nga verses, mauni ang adtuan sa mga tao nga nagdawat sa kaluwasan pinaagi ni Kristo. Pero katong wala nagdawat ni Kristo nga iyang manuluwas, adto isulod ang ilang kalag sa Hades. Unya ang Hades transfer to lake of fire, and that is a second death, mga kaigsuonan. Unya gisulti sa Bible kinsa man ni mga tawhana nga makaadto dito. Naa diri kitong mga tawo wala maluwas, unya nagkinabuhi sa kawa man sila maluwas, so nagkinabuhi sila sa kasalanan. Ingon ang Bible sa Revelation 21:8, ingon siya, but the fearful, unbelieving, and the mumyamul, and the murderers, and whoremongers, and sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire, burned with fire and brimstone, which is the second death. No? Gitawag sa second death kay eternal death, ikaduhang kamatayon, kay di naman yun mag-antos man ang iyang kalag for eternity. Una guys nga, kinahanglan nga mamalandong ka sa imong kaugalingon karon, ayaw na pagtuo sa mga bakakon nga mga magwawali diha nga matulog ang kalag, maghulat sa pagbanhaw para idungan dito, no? That is a wrong, mga kaigsuonan. Munang mintras karon na kay tsansang maluwas dawata si Kristo o pamalandong gikanunay ang iyang mga pulong o mao na ang kaluwasan para di ka mahiari ni ining lugara nga naagi background ako sa akong video. Lisod, no? Lisod kining lugar, guys. Dili ni basta-basta nga lugar mo na nga kinahanglan gyud ka nga mangandam sa dili pa moabot ang imong kamatayon. Ang niyong takas pag-ampo, 1:12 ng Bible, but as many are received him, to them give he power to become the Son of God, even to them that believe on his name. So dawato nimo si Jesus Christ para mahimo kang anak sa Dios, para kung mamatay pananglitan ka, makaadto ka sa langit, mga kahigalaan o mga ka-followers. Okay? Kung gusto nimong dawaton si Jesus Christ, magduko sa ulupiyong sa mata, mag-ampo, sunda ka ning pag-ampo. Ginoong Hesus, ako sa kamakasasala, dili makahimo pagluwas akong kaugalingon. Busa amahan, nining taknaa, dawaton ko ikaw nga akong personal nga manluluwas. O pasaylo ako sa akong kaugalingon, sa akong pagsalig nga makaluwas ko sa akong kaugalingon ng Ginoo. Akong hinulsulan kini, o akong dawaton si Kristo nga akong manluluwas. Salamat sa iyong kamatayon sa cross nga mo'y bugti og bayad sa akong mga sala. Kining tanan akong gidawat og gilauman nga nahimo kong anak karon sa pangalan ni Jesus. Amen. Igala kung mituo ka sa mao nga pamaagi sa kaluwasan, maluwas ka o one day magkita ta sa langit, di ta mo anhin ining lugar. I don't like this place, my friend, and that is the reason behind that I'm preaching the salvation, because I don't like this place. That is the place of torment, that is place of suffering. O wala na dato o wala na pobre diri. Tanang mga taong naa dinhi mag-antos sa walay katapusan. And that's why mitras buhi pa ka, pwede nato ning malikayan mo nga pangandami,
prepare to meet the Lord thy God, and then accept nga si Kristo ang imong manluluwas. Dili ang bautismo, dili ang imong relihiyon, dili ang bisan unsa nga tradisyon nga imong gitudlo sa imong lulo ug lula. Ang manluluwas nimo usa lang, si Jesus Christ. Okay, salamat og ang Ginoo magauban kanatong tanan og mabuhay po tayo mga kaibigan.